الحمد لله الذي شرع الزواج وجعله من أعظم النعم على العباد، ونهى عن كل ما يعرض الرابطة الأسرية للتفكك والزوال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، خير الناس لأهله وأحسنهم عشرة لأزواجه، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. عباد الله، لنعد إلى باب النكاح بعدما قضينا فترة في موضوعات كانت المناسبة تدعو إليها، ونختم الباب بموضوع في غاية الأهمية والخطورة، فأهميته تكمن في أن الله خصص له سورة كاملة من القرآن، وابتدأها بتوجيه الخطاب إلى النبي أولا. وخطورته تكمن في أنه هدم أركان أسر كثيرة، بل أذهبت الأسر بكاملها. ولذا ليس من الحكمة الجواب عن أسئلته دون التريث ودراسة الموضوع، ألا وهو الطلاق. الطلاق هو الشيء الذي خلقه الله وأبغضه، ولذا جاء في الحديث: إن أبغض الحلال عند الله الطلاق. وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. فإذا كان النكاح هو تعاقد بين رجل وامرأة يقصد به استمتاع كل منهما بالآخر وتكوين أسرة صالحة ومجتمع سليم، فإن الطلاق هو حل قيد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه. أيها المؤمنون، اعلموا أن الله تبارك وتعالى لا يبغض شيئا إلا وفيه مفاسد وأضرار لا يعلمها إلا هو، فللطلاق مفاسد كثيرة، والمؤسف أنه كثر في مجتمعنا وأصبح ألعوبة عند بعض الرجال والنساء. إن ارتفاع نسبة الطلاق ليس فسادا للأسرة فحسب، بل هو فساد للمجتمع بأسره، وليس شقاء لأفرادها فقط، ولكنه فساد للأمة كلها ودمار للبشرية جميعها. فمن مفاسد الطلاق: أولا، فرح الشيطان بالفرقة بين الزوجين. فعن جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منهم منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال: فيدنيه منه ويقول: نعم أنت. ثانيا، تشتت شمل الأسرة وانقطاع الرحم وتفرق الأولاد بين الأب والأم وانعدام تربية الأطفال في الغالب، مما يجعلهم فريسة سهلة لرفقاء السوء ووقوعهم في المنكرات وأنواع الانحرافات. ثالثا، حصول التباغض والتشاحن بين الزوجين المسلمين وإثارة العداوة بين الأسرتين، بل قد يلجؤون للقضاء والمحاكم لحل المشاكل. رابعا، ما يسمعه الأطفال من كلام جارح عن أبيهم في بيت أمهم وعن أمهم في بيت أبيهم، مما يتفوه به الأهل، فتنكسر قلوبهم وتتقطع أفئدتهم ويحملون هموما فوق أعمارهم. خامسا، ينمو في قلب الطفل شعور بالحقد والكراهية على أحد والديه بسبب الطرف الآخر، لأن بعض الآباء والأمهات لا يقف عند حدود الشرع في ذلك. سادسا، حصول الصراعات بين الأسرتين ولو كانوا ذوي قربى،
فربما انقطعت العلاقات بينهم، بل قد تطلق بعض النساء أو يصعب النكاح بسبب هذا الطلاق الذي حصل. سابعا، هروب الأطفال من الأسرة والبيت بعد الطلاق، فيهربون من المشاكل التي نتجت عن الطلاق إلى المخدرات ورفقاء السوء والانحرافات الأخلاقية. ثامنا، أن الأب قد يضع أبنائه عند زوجة أخرى له قد نزعت منها الرحمة، فتصومهم سوء العذاب وتكيد لهم ليلا ونهارا. تاسعا، أن الطفل إذا بقي مع أمه قد لا يجد من يعتني به وبدينه وخلقه ودراسته، وكذلك إذا بقي مع أبيه، لأن الولد يحتاج إلى والديه، إذ من الأمور ما لا يستطيعه إلا الأم، ومنها ما لا يطيقه إلا الأب، فترى الولد يفسد دينه وخلقه وقد تتعطل دراسته. أيها الأفاضل، تقول العرب: إذا عرف السبب بطل العجب. فمن أسباب الطلاق إذن عدم التقوى، لذا في سورة الطلاق كرر الله الحديث عن التقوى. ثانيا، الوقوع في المعاصي والظلم والجهل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده، ما تواد اثنان ففرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. ثالثا، الجهل بالحقوق الزوجية والواجبات الأسرية، وإن شاء الله سنخصص خطبة عن الحقوق الزوجية يوما ما. رابعا، سوء الأخلاق والمعاملة، وقد قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. قال ابن كثير رحمه الله: أي طيبوا أقوالكم لهن وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم كما تحب ذلك منها، فافعل أنت بها مثله، كما قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. خامسا، كثرة اشتغال كل طرف بنفسه، وكثرة غياب الزوج عن بيته وأولاده وأسرته، وإهمال واجباته وكأنه أعزب بلا أسرة. سادسا، وفي هذه الأيام كثرة الاشتغال بهذه الأجهزة الحديثة من الهواتف النقالة وبرامج التواصل المختلفة عن الطرف الآخر، وغالب هذه الأجهزة شرها في بعض البيوت أعظم من نفعها وأكبر. سابعا، ومنها كثرة الشكوك وسوء الظن بين الزوجين، وربما ابتلاء أحد الزوجين على ما يخص الآخر وتجسسه عليه، وخاصة المرأة التي تسعى للتفتيش في أجهزة زوجها، وقد تجد ما لا يسرها، وقد تكون وجدت بجهاز الزوج شيئا عن طريق الخطأ. ثامنا، إهانة بعض الأزواج لأقارب الآخر وخاصة الوالدين، فيصعب على الطرف الآخر أن يتقبل إهانة والديه، فيرى أن الطلاق حل لا بد منه. من الأسباب مع الأسف بعض الآباء والأمهات عن قصد أو عن غير قصد. عاشر، شياطين الجن والإنس الذين لا شغل لهم إلا إفساد علاقات الناس، علاقة زوجية كانت أو غيرها. Louange à Allah qui a légiféré le mariage et l'a légalisé, qui a fait du mariage une des grandes grâces sur ses serviteurs et a interdit tout ce qui peut défaire le lien de famille. J'atteste qu'il n'y a de Dieu digne d'être adoré à part Allah, il est seul sans associé. J'atteste également que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le serviteur d'Allah et son messager, le meilleur des hommes envers sa famille, le meilleur en cohabitation envers ses femmes. Qu'Allah fasse sa bénédiction, son salut sur ce noble prophète, sur sa famille, sur ses compagnons, ainsi que tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la résurrection. Ô hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens de sang, car Allah vous observe parfaitement. Serviteurs d'Allah, chers frères musulmans, retournons au chapitre du mariage après avoir passé un bon moment dans des sujets que c'était le moment opportun de les parler.
Et nous allons terminer le chapitre du mariage par un sujet très important et très dangereux. Son importance est que Allah subhanahu wa ta'ala a spécifié une sourate, un chapitre complet dans le Coran pour ce thème, pour ce sujet. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans le chapitre, a adressé d'abord la parole au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce sujet est dangereux car à cause de lui, beaucoup de familles sont divisées, sont brisées. Il y a des familles qui n'existent même plus à cause de cela. Et ce n'est pas de la sagesse de répondre à toutes les questions de ce sujet sans réfléchir, sans prendre un temps pour étudier la situation. Ce n'est autre que le divorce. Le divorce est la chose qu'Allah lui-même a créée, mais qu'il a haï. Allah n'aime pas le divorce. C'est pourquoi dans un hadith, il a dit que la chose qui est licite, mais Dieu déteste, c'est le divorce. Et il est rapporté par Saouban, qu'Allah lui fasse miséricorde, qu'Allah l'agrée, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: toute femme qui demande le divorce sur son mari sans aucune raison valable, elle ne sentira pas l'odeur du paradis. Si le mariage veut dire un accord, un lien entre l'homme et la femme pour que l'un jouisse de l'autre, pour pouvoir fonder une famille, une bonne famille, et pour pouvoir faire de la société une bonne société, c'est que le divorce, c'est de couper ce lien-là. C'est de briser cet accord avec la formule de divorce. Fidèles musulmans, chers croyants, sachez que quand Allah déteste quelque chose, il y a forcément des méfaits dans cette chose-là. Et des méfaits que personne ne connaît à part Allah. Il y a beaucoup de méfaits, de nuisances dans le divorce. Et ce qui est désolant, c'est qu'aujourd'hui, c'est beaucoup dans notre société. Et c'est devenu un jeu chez certains hommes et certaines femmes. Le taux de divorce est beaucoup élevé. Et cela ne nuit pas seulement à la famille, mais ça nuit à toute une société. Ça ne nuit pas seulement aux individus, ça nuit à toute une communauté. Fidèles musulmans, parmi les méfaits du divorce, c'est que le diable est content. Lorsqu'il y a un divorce, le shaitan, Iblis, lui il est content, il est joyeux. C'est pourquoi Jabir radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: chaque jour, le diable pose son trône sur l'eau et il envoie ses soldats. Parmi ces soldats, celui qui vient, il dit que j'ai fait telle chose et telle chose, il dit: toi tu n'as rien fait. Mais celui qui vient, il dit que j'ai suivi tel homme et sa femme et je n'ai cessé de les suivre jusqu'à ce que j'ai brisé leur lien, leur famille, leur couple. Le shaitan le rapproche de lui. Il dit: toi, tu es mon bon soldat. Parmi les méfaits du divorce, ça brise la famille. Ça interrompt les liens de parenté. Et ça divise entre les enfants et leurs pères, entre les enfants et leurs mères. À cause du divorce, on ne peut même pas faire une bonne éducation de l'enfant. C'est pourquoi, généralement, les enfants qui sont issus de la famille brisée par le divorce, ces enfants-là vont finir par être dans une mauvaise compagnie. Ils vont finir par s'adonner à la drogue et à autre chose. Troisième méfait du divorce, ça mène la haine entre deux musulmans, un non-musulman, une femme musulmane. Et à cause de cela, même leur famille va se diviser. Et finalement, on va se retrouver dans l'injustice. Quatrièmement, les enfants dans la famille de la maman ou bien dans la famille du père vont entendre des choses mauvaises sur son père ou sa mère. Et cela va faire que les enfants vont porter sur la tête des soucis plus grands que leur âge. Cinquièmement, ça met dans le cœur de l'enfant la haine de son père ou de sa mère.
Parce que la maman va parler mal du papa. Le papa va parler mal de la maman. Et parmi les méfaits également du divorce, c'est que souvent une même famille, il y a le mariage entre nous. Cette famille va se diviser. Parfois, à cause de ce divorce-là, on va créer un autre divorce. Comme vous avez laissé moi ma fille, donc l'autre fille qui est là-bas, on va la laisser. Et souvent, la cause pour que le mariage soit difficile, on dit que toi, on ne va pas te donner notre fille parce qu'il y a ton grand frère ou bien ton grand-père qui a divorcé notre fille comme ça. Parmi les méfaits également du divorce, les enfants fuient la maison. Ils vont dans la rue. Ils deviennent les enfants de la rue. Également, tu vas voir que souvent, le père, comme il a divorcé la maman, il va prendre les enfants pour donner à une autre femme, souvent qui n'a même pas de pitié dans son cœur pour les enfants. Elle va les faire voir toutes les couleurs. Également, parmi les méfaits du divorce, souvent quand l'enfant reste avec la maman, elle seule ne peut pas éduquer l'enfant. Ou bien l'enfant reste avec seulement le père, lui seul ne peut pas. Il y a des choses que c'est seules les mères qui peuvent faire. Il y a des choses que c'est seuls les pères aussi qui peuvent faire. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chers frères musulmans, les Arabes disent si on connaît la cause, il n'y a plus lieu de s'étonner. Donc il faut chercher les causes des divorces. Parmi les causes de divorce, le manquement de la crainte d'Allah. Lorsque l'homme et la femme ne craignent pas Allah, forcément ça va amener à ce genre de choses. C'est pourquoi dans la sourate du divorce, la sourate que Allah a spécifiée seulement pour le divorce, toute une sourate, Allah n'a cessé de répéter la crainte d'Allah. Craignez Allah, craignez Allah. Et la deuxième cause, c'est les péchés que nous faisons. Toi, tu fais un péché dehors, le résultat va se faire sentir dedans, à la maison. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque deux personnes s'aiment, rien ne peut les diviser que lorsque l'un d'eux commet un péché. Toi, tu sors, tu vas faire le péché dehors, personne ne te voit, mais tu vas voir les retombées à la maison. Troisièmement, l'ignorance des droits et des devoirs conjugaux. Lorsque moi je ne sais pas les devoirs que j'ai à l'égard de l'autre, les obligations, c'est ce qui amène au divorce. Et Inch'Allah, un jour nous allons parler des droits et des obligations dans le couple. Également, parmi les causes, le mauvais comportement, la mauvaise manière envers l'autre. Quand on n'a pas le bon comportement, et lorsqu'on ne se comporte pas bien envers l'autre, voilà ce que ça amène. Dans le Coran, Allah nous dit, et comportez-vous convenablement envers elle. Ibn Kathir nous dit que le verset veut dire, dites les bonnes paroles envers les femmes. Comportez-vous bien, habillez-vous bien. Prenez soin de votre corps. De la manière que tu veux voir ta femme bien habillée, bien coiffée, elle prend soin de son corps, c'est de la même manière qu'elle veut voir chez toi aussi. Et parmi les causes également, c'est le fait que chacun prend son ego. On s'occupe que de soi-même seulement. Je ne m'occupe pas de ma femme. Ou bien ma femme ne s'occupe pas de moi. Et lorsqu'on s'absente beaucoup à la maison, lorsqu'on ne remplit pas les devoirs, on fait comme si on était un célibataire. Quand tu étais célibataire, de la manière tu vivais, et quand tu te maries, ça ne peut pas être la même chose. Il faut savoir changer de vie. Il ne faut pas amener la vie du célibat dans le mariage. Également, parmi les causes de nos jours, les téléphones, les réseaux sociaux. Tu vois souvent à la maison,
Et nous sommes dedans. Le mari est à côté, la femme est de l'autre côté, tout le monde est sur son WhatsApp, sur les réseaux sociaux. Voici l'une des causes du divorce aujourd'hui. Et également parmi les causes, lorsqu'on n'a pas de confiance, il y a les doutes. On doute de l'autre. Est-ce qu'il ne fait pas des choses derrière moi? Et on commence maintenant à soupçonner la personne. On commence à faire des enquêtes. Ça va forcément amener au divorce. Également, le fait de rabaisser, d'insulter les parents de l'autre, surtout les pères humains. Parce que c'est toi, tu es l'homme, qui insulte, qui te permet d'insulter les parents de madame. Ou bien une femme qui peut insulter les proches parents, même si ce n'est pas les papa et maman, son frère, sa soeur. Quand tu te permets d'insulter ses proches parents, ça va forcément amener au divorce. Également, aujourd'hui, certains parents même, certains papas, certaines mamans sont la cause du divorce de leurs filles ou bien de leurs enfants. Soit volontairement ou involontairement. Parmi les causes qu'Allah nous en préserve beaucoup, il y a des diables, des shaitans, hommes et génies même, qui peuvent être la cause des divorces. Il y a des hommes, ils n'ont pas autre travail que de diviser entre l'homme et la femme. Et ceux-là, il y a un châtiment douloureux qui les entend. Également aussi, même des démons génies. C'est pourquoi il ne faut pas oublier les droits de protection. qu'Allah nous donne la bonne compréhension et la mise en pratique. Tanobe alaye masami ye furu sharia bla ka furu daga ka furu ke nema la son belebele do yaka jonkan ka ke fen o fen na be se ka furu chen ko be haramya ne shira ka foti gorete ma fo ala akile ne jinyon tala ka shira ka fan kuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ka jone aka kideni mogo la son herema asumo yoro mogo la son chenyuma amuso yoro ala man nema kala ka tike ka baraka ke ni na nyon banka ana somo ana jenyo ani mogo mogo no labato fota sal kamama aw mogo ay san atigi ala nye masam ye aw dan ka bon nin kelina ka o nin kelen furu nyon dan ka bo ayrela nunu flala ka muso chama ni che chama yereke ay san ala nye ala mi abi nyon dari na toy ka san akana sinjitige ala ma wi akala koroshi masai aw kan ala ka jon ay sey kana furu bundala anga wakati dike anu be kumana wala da wara kan sabu o wakati le tun nan segla kana furu bundala amina bunda datugu ni wala da wara ye min ka bu kosebe nga fen le mo fana ki kangi koroshi ama kosebe an nafa be femina ala e suran kuturu le krengren ni wala dangi ka kuma yɛrɛ daminɛ ka ɲɛsin ala kirale ma ni waladan ni min janto a b'i ka famille ci a bɛ famille yɛrɛ la pewu o tɛ dɔwɛrɛ ye ma fɔ furusa o kosɔn furusa n'a ɲininkali bilala i kan i kan k'i hakili sigi ka sɔrɔ ka jaabi n'a ɲininkali bilala i kan i bɛ ɲɛɲini kɛ fɔlɔ ka sɔrɔ ka jaabi furusa le ye fɛn ye ala ye min dan ka tila ka kɔniya man di ala ye o ko sabe hadisa kono ko halala min ni akabo ala ye o le furusa ye amnana ka bo saban malaka jema ma ako ala kira ko neman kishiba ma muso o muso ka furusa nyini a chefe ka soro kun foi tala o muso tina aljina kasanene ate aljina kasa soro na fula ko furu o le benkan ye cheni muso che furu ye ka fene siri cheni muso che o ka se ka dagamu ni nyo ye ka se ka famille ɲanama sigi ka se ka sigida ɲanama sigi furusa kɔrɔ le ye ka o juru tigɛ k'o bɛnkan tiɲɛ balima silamɛw muminiw n'ala ye fɛn fɛn kɔniya a lɔn k'a fɔ tɔɔrɔ caman de b'a kɔnɔ tɔɔrɔ min mɔgɔ t'a lɔn fo ala yɛrɛ kelen tɔɔrɔ caman bɛ furusa la min bɛ mɔgɔ dusu tiɲɛ bi tile na furusa cayala a yɛrɛ kɛra tolon de ye cɛ ni muso dɔw bolo furusa ka nɔgɔ ma fo ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan furusa caya a cɛni tɛ dan famille kelen ma dɛ a cɛni bɛ se sigida bɛɛ lajɛlen ma furusa cɛni a tɛ dan mɔgɔ kelen kelen dama ma dɛ a bɛ se mantɔn bɛɛ le ma o kosɔn furusa a tɔɔrɔ dɔ ye min ye a cɛni dɔ ye min ye a ka di sitina ye sitina bɛ nusaja le ni furusa kɛla kelen dɔrɔn a bɛ diya sitina ye
o ko son Jabir radiyallahu anhu ya lakali ko alakira ko neman kishbama shitna ba aka sigina sigi le kan kaka kele don bo ka yereke ko ci ni min nana ko nga ni ke aba fo ile ma fo ke mais min nana ko ngbana che do ni muso do ko ka tuwo ko ma fara la fo ngo faran fruto ni on che tuni o te nyon kan fo tuni shitna be nusaja abale sunna la ko ile be ngalla mo sunni fusa toro flana abe famille ci abe sinji utige abe denw yereke ka denw bo fawla ka denw bo bawla den ani fate nyon kan fo tuni den ani bate nyon kan fo tu den yere tisika lamo kanye ibe tuma chama o den metlanga ke sinyon jugula o be ke tama nyon jugu be ke obolo o be laban ka ke jugu ke lié ka drogue umi asabana fusa toro do emi slama fla o makanga nyon konya me fusa le ke sababu slama fla be nyon juguya ka nyon konya o ka famille fana be nyon juguya al be laban tuma do ka ta justice la fusa toro do emi denw be min mɛ o faw ka koɲa la n'a taara a ba ka so a ba ka mɔgɔw bɛ a fa nɛni n'a taara a fa ka so a fa ka mɔgɔw bɛ a ba nɛni den bɛ o min mɛ a bɛ den dusu tiɲɛ den bɛ tila hami bɛ bila a kunna a tɛ se hami min kɔrɔ a dɔ ye min ye o bɛ den fa ka juguya bila den yɛrɛ kɔnɔ walama ka den ba juguya bila a kɔnɔ sabu cɛ dɔw bɛ yen n'ale ye muso furusa a tɛ se ka muso in tɔgɔ ɲuman fɔ tuguni muso dɔw bɛ yen cɛ min k'ale furusa a tɛ se ka o cɛ tɔgɔ ɲuman fɔ tuguni furusa tɔɔrɔ dɔ ye min ye famille fila min ye famille kelen yɛrɛ dɛ furuɲɔgɔnya dɔrɔn ɲɔgɔn cɛ o bɛ tila ka faran a bɛ kɛ sababu ye muso wɛrɛ furu bɛ sa ko komi nin furu sara an ye nin fana furu sa walama a bɛ kɛ sababu ye ka furu gɛlɛya i nana dɔw ka den kɔ ko komi nin kɛla tɛ aw ka famille la aw k'an ka den furu sa an tɛna an den d'i ma nin bɛɛ ye furusa tɔɔrɔ ye furusa tɔɔrɔ dɔ ye min ye denw bɛ boli so u ka so ɲɛ u bɛ boli o ba n'o fa ka so ɲɛ o bɛ laban ka kɛ enfant de la rue ye olu de bɛ tila ka bɛn anw yɛrɛ kan kɛnɛ ma furusa tɔɔrɔ dɔ ye min ye tuguni ni fa ka muso furusa a bɛna den ta ka di muso wɛrɛ ma tuma dɔ hinɛ tɛ o muso tɔgɔ dusukun na a bɛna denw tɔɔrɔ ka tɔɔrɔ sugu bɛɛ yira denw na furusa tɔɔrɔ dɔ ye min ye tuguni tuma dɔ ni den tola bamuso dɔrɔn bolo fɛn dɔ bɛ yen fa dɔrɔn pe de bɛ se ka kɛ ba tɛ se ka kɛ n'a tola fa bolo fɛn dɔ bɛ yen ba dɔrɔn de bɛ se ka kɛ fa tɛ se ka kɛ o bɛ kɛ sababu ye ka denw jogo tiɲɛ k'u ka diinɛ tiɲɛ hali k'u ka ekɔli tiɲɛ tuma dɔ denw tɛ se ka ekɔli ɲuman kɛ tugun balima silamɛw arabuw ko ni ko kun lɔnna ni ko sababu lɔnna kun tɛ tuguni ka kaba o la furusa a sababu fɛn min bɛ na ni furusa ye a fɔlɔfɔlɔ alaɲɛsiranbaliya ni alaɲɛsiran tɛ ka ban i bɛ sɔn fɛn bɛɛ lajɛlen ma o kosɔn suratu tɔla furusa sura ala ye sura min kɛrɛnkɛrɛn ka furusa kuma fɔ ala ma fara a bɛ ka kuma in tan ka segin a ye siran ala ɲɛ a ye siran ala ɲɛ a ye siran ala ɲɛ furusa kun filanan o de ye jurumu i bɛ taa jurumu min kɛnɛ ma i fɛ mɔgɔnya t'i la o jurumu kɔlɔlɔ bɛ tila ka segin i ma so kɔnɔ ala kira ko alayhi salatu wasalam mɔgɔ fila min ye ɲɔgɔn kanu foyi tɛ se k'o fara fo ni o dɔ la kelen bɛ jurumu min kɛ i bɛ jurumu min kɛ o de kɔlɔlɔ bɛ tila ka segin i ma a sabanan hakɛ min bɛ furu so kɔnɔ muso ka hakɛ min bɛ ile cɛ kan ile ka hakɛ min bɛ muso kan n'an t'o lɔn ka ban a bɛ na ni furusa ye o kosɔn n'ala sɔnna lon dɔ an bɛna kuma furuɲɔgɔnw ka hakɛ kan a naaninan jogojuguya ani kɛcogoya juguya i t'i kɛcogoya ɲɛ ni muso ye walama muso i t'i kɛcogoya ɲɛ ni cɛ ye a bɛ na ni furusa ye i m'a ye kuranɛ kɔnɔ ala ko cɛw le ma a y'a kɛcogoya ɲɛ ni musow ye o kosɔn ibnu kasir ko kuma in kɔrɔ ko aya in kɔrɔ ko a y'a kuma cogoya ɲɛ k'a kɛcogoya ɲɛ hali k'a yɛrɛ ye cogoya k'a ɲɛ ka fani ɲɛnamaw don ka i kunsigi ani bonmosi k'a ladon ele bɛ fɛ muso ye ɲɛ cogo min muso yɛrɛ fana bɛ fɛ ele fana bɛ ɲɛ ten a sababu dɔ ye min ye tuma o tuma n'i le mako donni i yɛrɛ kelen na i yɛrɛ sugola n'i yɛrɛ kelen pe i mako tɛ muso la walama tuma caman i tɛ kɛ so kɔnɔ i tɛ kɛ denw kɔrɔ i tɛ kɛ muso kɔrɔ ka kɛ i n'a fɔ i tun ma furu tuma min ka kɛ i n'a fɔ i tun bɛ cɛgbɛnɛ tuma min a tɛ se ka kɛ kelen dɛ
tumana mina tube cek bana ko be chwami sisa ni furula ko tisa ke kele i muso ka hake bi kan i denw ka hake bi kan a sababu do mi anga wakati na téléphone réseaux sociaux bi i be do bon clé kono peut-être entre coucher rele mais muso be yan fe cɛ be yan fe be ba ka téléphone kan a bɛɛ be baro kɛla ma tɛ baro kɛla ni ɲɔgɔn ye be kɛ sababu ye ka furu caman cɛn bi a dɔ ye min ye siga ɲɔgɔn na i fɛ cɛ be ko dɔ kɛla ye kɔfɛ i fɛ muso be ko dɔ kɛla kɔfɛ ka kuma se ka ɲɔgɔn ka téléphone fu ye ka kuma se ka ɲɔgɔn sɛgɛsɛgɛ a laban be kɛ furusali a sababu dɔ ye min ye ka cɛ a somɔgɔw dɔgɔya walama ka muso somɔgɔw dɔgɔya surtout bangebaga fila ele bi ja gɛlɛya ka i dafa i muso ba n'a fa la a laban a bɛ kɛ furusali walama ile muso min i tɛ cɛ ka mɔgɔw bonya i bɛ a kɔrɔ walama a dɔgɔ k'aw nɛni a bɛna laban furusali de ma a sababu dɔ ye min ye wa min yɛrɛ bɛ mɔgɔ dusu cɛ kosɛbɛ o le bangebaga yɛrɛ dɔw ye sababu ye k'o denw ka furu cɛn bangebaga cɛman dɔw walama musoman dɔw olu yɛrɛ de bɛ kɛ sababu ye cɔ k'o denmuso walama o dencɛw ka furu cɛn tuma dɔw b'a dabɔ a kama tuma dɔw t'a dabɔ a kama yɛrɛ a dɔ yɛrɛ ye min ye ala y'an tanga k'an kɔlɔsi o le ye jinɛ setanaw ani adamaden setanaw adamaden setana dɔw bɛ yen baara wɛrɛ foyi t'olu la fo ka furuɲɔgɔnw de fara n'o ka ye ni muso ka di o bɛ digi o la le ko nin ye mun ye e bɛ kɛ ko o tumana i muso ka jɔn de b'i ye wa min yɛrɛ kabako ye tuma dɔ ale yɛrɛ bɛ min fɔ i ma ko i k'i yɛrɛ kɛ muso ye sa n'i taara ale yɛrɛ sɔrɔ so kɔnɔ tuma dɔ ale yɛrɛ koron n'a muso ye o adamaden setanaw ani tuma dɔ jinɛ setanaw yɛrɛ fana min bɛ kɛ sababu ye ka furuw san kosɔn ka duwawu kɛ tuma bɛɛ ka tangana ayaw kalan ka tangana duwawu kalan tuma bɛɛ ala k'a dɔn ani jinɛ setanaw cɛ ala k'a dɔn ani adamaden setanaw cɛ rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا استقيموا واعتدلوا سوف دفع سوف تلي استووا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Li'ilafi Quraisy إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Le premier communiqué vient du Conseil national des imams. On demande chez tous les fidèles musulmans de faire les doigts pour notre cimetière à Itatolo. En tout cas, il y a un problème là-bas, c'est actuellement la justice. Donc on demande les doigts. Les gens veulent vraiment nous compliquer les choses. Donc on demande les doigts chez tous les fidèles musulmans. Et la deuxième information, c'est une rectification. Le vendredi passé, on avait dit qu'il y a une maman qui a donné 50 000, après on a dit 25 000. En fait, il y avait deux mamans qui ont donné l'argent différent. L'autre a donné 25 000, l'autre a donné 50 000. Et ensuite, durant la semaine, il y a des fidèles musulmans qui ont fait des dons. Il y a un frère qui a donné 500 000 francs et une maman qui a donné 40 500. Et on a un frère qui demande les doigts, il va aller se soigner au pays, qu'Allah lui accorde la santé, Inch'Allah. Alhamdulillah, ni communiqué folo bola imamu ka ton fem ko ka do ke anga cimetière yi mimbe Itatolo. Vraiment problème be ko be fo justice la ka do ke albi ala ya ko ka an sabo ka nga hereb la